हेलो गाइस आमे पळे आसली बिकी भौणी बागर रे आउ मो गैंग में ऑटो पळे आसंदी आउ सब पळे देखते कोन गिफ्ट गिफ्ट आनजन नाही तम माने सब आनी भाई एडी गोटे गिफ्ट आनजन सब एबे देखिया भितर गले कोन होची कोन कोन के कोन खाउची आउ राजू भाई तो खाइ बरे ना आई मरि जाई जाजी राजू भाई खाली खाइबो बोली आई राजू भाई आई मरि जाई से खाइ परबिन देखिया भितर गले कोन होची कोन नाही आमे पहुंचाई कि भौणी बाहागर फूल पकाई लोक सब रेडी अछंदी आ देखो आमे भीतर पसी जाउ जेबे बहुत बढ़िया डेकोरेशन भी हेची आपण देख परते लाइटिंग कोले हेची आ बहुत बड़ो एरिया भी अछि आ बहुत सुंदर लाइटिंग भी होची तमन देखिया कोले जिंस अछि भीतर के किसम लाइट लागु आ कोन कोन फूल लागु आसन देखिया आ हम गैंग सब मेंबर पळेलेनी मोंटू भी कहला मोंटू जाउ जो हाँ मोटो भी पळेलाणी आउ एमान सब चली जानी मो गैंग मेंबर सब आगे मु तो ती पछे रही जाई से सब स्टेज को पळेलेनी आ प्रीति को सिपु तो से देखा नहीं तांगर आ से तो पूरा आ पळेलेनी आ देख परते एडी भौणी सब ठिया जन सब एडी देख परते आ राजू भाई भी टेंशन में पड़ी गलानी फोन करिया लगे पिला आसी ना से आ से तो गिफ्ट धरिक आसंदी समझे पता जन मु गिफ्ट आनी आ खाम भी आनी देख पारे ये सब सुंदर डेकोरेशन है मंडप भी रेडी गलानी देख पारे आउ देख पारे सुंदर डेकोरेशन है डेकोरेशन ही देखिए आप मन भरी हो कौन कह चिकुनु चिकुनु कहलानी से अपेक्षा कले मैंने दिज से अपेक्षा कले से कन्फ्यूजन कौटी जी आउ से पुएका तो सब पहुँची गले सेपू तुम कौन भीतर पळाइला तो शीघ्र कौन भाई भल लागला आउ एमान दिजन तो फोन उठौनी ये भी दिजन कौन फोन साइलेंट चला से आउ यस हां से मन मां भी आसी गलेनी प्रणाम 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 जानि पाइलो आम आई आई बहुत मजा कर आई प्राइज पर्व अच्छे आप जानते आईकर औरा भी प्लस हो गलानी जापर बयस हो गलानी जापर छोट छोट बेले आमको देखी मन थी कि आई मान मजा नहीं गले कहली आप छोट देखी मन लगे आपंकर कहली आम दिज भी 3 जन समस्त भी लगे असी तार कंटाक्ट सब बाहर कर सारे समस्त देखा कर सारे भाई सब पढ़ाइले आमर आम सब अपेक्षा कर कहार मु तो जानी पार तुम सब कहार अपेक्षा कर मार्केट अलग अलग कर सारे से आउ चिकुन तो टेंशन में आसी गलानी जेटा कहलिनी एटा ताको रिपीट करना पके एमाने सब अपेक्षा करजन बिकी रो बिकी भी आसी गलानी एबे सब बिकी को अपेक्षा करजन सब बिकी आसीले बिकी केते समय आसीबो केते आसीबो आइलानी काई आ बिकी आसी पहुंच गलानी आज के हांसे कर चले बिकी रो बहुत फैन बने देख पार देबे ताको अपेक्षा करजन बिकी को आमको एकुटिया जावा डर लगता से बिकी को नौ समस्ते डर लगे एत जन लोक अच्छे स्टेज भी फुल हो गलानी आम सब ठिया लाइन पछपटे कि आगे ठिया समय भी हो गलानी प्रबल कि भिड़ रोचे कारण आप जानते बाहर फैमिली टे फंक्शन भिड़ भी रुहे आम अपेक्षा करम लाइन भर आस सब ठिया मैंने आम गिफ्ट नहीं आसु आ दीदी कहलुन फिटिया कारण सब पिला एक्साइटेड अच्छा कौन ब्लॉग देखिए बहुत खुशी हो गले क्या पिला कौन गिफ्ट आनी अरे बाप रे
ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଆଣିଛୁ ଆମେ। ଆଉ ଏଇ ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ର ମୁଁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ଚିକୁନୁ ଆଉ ସିପୁ, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଯାକ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଉ ଦିଦି କହିଲେଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କେମିତି ଦିଦି ଗିଫ୍ଟ ଲାଗିଲା? ସୁପର ଦିଦି ମୋ ସୁପର ଲାଗିଲା ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସୁପର ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ। ଆଉ କ'ଣ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କହିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଦିଦି କହିଲା ମାନେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଦିଦି ଆମେ ବାହାରିଲୁ। ଯାଉଛୁ ଏବେ, ଆମ ପିଲା ବି ସବୁ ୱେଟ୍ କଲେଣି। ଏ ସୁଟି କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ କହିବି ସୁଟି? ସେ କିଛି କହିବନି, ସେ କିଛି କହିବନି। ଆଉ ସ୍ପିଚଲେସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ମୋବାଇଲ ଗୋଟେ କୋଉଠି ହଜିଗଲାଣି, ମୁଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ଆଉ ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇକି ବାହାରି ଗଲୁ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଦେଖିବା ଭୋଜି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇ ବାହାରି ଗଲୁ ଭୋଜି ପାଖକୁ। ଆଉ ମୋ ମୋବାଇଲଟି କୋଉଠି ମୁଁ ପାଉନି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା କ'ଣ ମୋବାଇଲ? ଏଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇକୁ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ଗହଳି ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ଆମ ପିଲା ସବୁ ପଛରେ ରହିଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ଆଉ ପପୁ ଭାଇ ବି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ପିଲା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲେଣି କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବେ, କ'ଣ ଚିକୁନ ଏବେ କ'ଣ ଖାଇବ ତମେ ଭାବୁଛ ଫାଷ୍ଟ? ଆଉ ବ୍ରେକ୍ ଟିକେ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିକିକି ଧରିକି ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବୁ। ଆଉ ଆମ ପଛରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣ ଖାଲି 3 ଜଣ ଚାଲୁଛୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଖାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏବେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି କକଟେଲ ପିଇବାକୁ। ଦେଖାଯାଉ ଭାଇ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ବନେଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ କ'ଣ ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ପିଇଦେବା, ବେଶୀ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ତାଙ୍କ ବନାଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମକୁ ଏଇଟା ମିଳିଯାଇଛି, ଆଉ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି। ସିପୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବା? ଆଉ ଅଶ୍ୱିତକୁ ବି ତ ପୁରା ମନ ପାଇଛି, ଅଶ୍ୱିତକୁ ମନ ପାଇଛି ପୁରା ଖାଇବା। ଆଉ ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ସବୁ ଖାଇବା। ମୁଁ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟର ଦେଇଥିଲି ଚିକେନ୍ ହରିଆଲି ଖାଇଥିଲି। ଆଉ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, କେମିତି କ'ଣ ଯିବା। ଆଉ ଚିକୁନ ବି କହିଲାଣି, କ'ଣ ଚିକୁନ ଦେବେ କେଉଁ, ତମେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବାଟା? ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଚିକେନ୍ ବି କହିଲାଣି। ହଁ ପୁରା ଖାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ରାଜ ଭାଇ ତମେ ସାଧା ଖାଇବେ, ଆଉ କିଛି ଖାଇପାରୁନି, କ୍ଷୀରି ପିଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଓନ୍ଲି ଭେଜ୍। ସିପୁକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବାଟା? ଆଜି ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି। ସିପୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍, ଆଉ ଚିକୁନ ଆଇଫୋନ୍ ଅଛି ସବୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ କହିଲେଣି ମୁଁ ଉଠେଇବି, ସମସ୍ତେ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଲେଣି। ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ତ ଆମର ସିପୁ। କ'ଣ ଚିକୁନ ତମେ ଦେବ ଆଇଫୋନ୍ ଟିକେ, ଆମେ ଟିକେ ଉଠେଇ ଦେବୁ ଫଟୋ। ଆଉ ଦେଖ ଚିକୁନ ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ପୋଜ୍ ଦେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଏମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି କେଉଁ ପୋଜ୍ରେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ସିପୁ ଦେଖ ଆଜି ହାର ମାନିଲି। ମୁଁ ବି ଏବେ ଲାଇନ୍ରେ ଠିଆ ପଡ଼ିଲିଣି କ୍ଷୀରି ଲବା ଲାଇନ୍ରେ। ଦେଖାଯାଉ କ୍ଷୀରିଟା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କ୍ଷୀରିର ସମସ୍ତେ ତାରିଫ କରୁଛନ୍ତି, କ୍ଷୀରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ବୋଲି। ଦେଖାଯାଉ କ୍ଷୀରିଟା କେମିତି ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଥଣ୍ଡା ପିଇ ସାରିଲଣି। ଆଉ ଚାଲୁ ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ ଏବେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛି। ଆଉ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସିଲାଣି, କାରଣ ରାତି ଲେଟ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କମି ଆସିଲାଣି। ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ଏ ତ ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ତ ବାହାରି ଗଲୁଣି ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏବେ, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଉ ସିପୁ ବି ଆମେ ସିପୁର ମୋର ଆସିଥିଲୁ, ସିପୁର ମୋର ଚାଲିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯିବା ପଳେଇବା। ସିପୁ ଆଗରେ ଚାଲି ଗଲାଣି। ହଁ ବିକି ଯାଉଛୁ। ଦିଦିଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ବି ଚାଲିଛି। ଗାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ି ବି କିଏ ନେଇକି ପଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ତ ବାହାରି ଗଲୁ ଏବେ, ଯିବା ଗୁଡ଼ୁ ଚାଲ।